Ok, lambaw ambe foli de bela jelem antlena herala ya rabbi ala kan si herala ambe moyni ala fa la kan noye la kan na ko bela jira no ko wala bo bi don tena janya da kunya damo do komi antaye bo ambe segi ñogon no la quoi comme kuma be fora ka ban fo mu ye problème mon kera français ga fe vraiment bo ama benema quoi bo foke anga bo anga hela fo quoi mun ba fe anga sira a fo o ka sira famu fe mon kera vraiment amadiane vraiment mais nga ni sogo ira parce que ne ba condamner quoi vraiment muso bugo bo te be mo sima comme kuma be fora ka ban mais amana ko chugo ok anga bo anga hakilla ta fo amin jay ala ya ninke bo ya kede ko muso do sinon ni tiere do a kuma ti chao ni tu yake che do la kuma ti chaya bo ebe jamani munke harbi amata dangew comme ki kafane do bo ebi dalembire la bo mon kadi daye bafsi bisiko fo mais ana ke wala bilaw te kelen de ne rofo go dabara baya nengise animbe fendon ko janyona nenga di mese kuma la animbe fendo ka janyona de kuma ke la bete nalomanye kuma ke bali bete nalomanye quoi donc afa ko bla kuna ko nenga di nya donin kala bo me bo ka mun ka dinda e mbafo animbe fendon u tekelen quoi bo ode amin jey ndende kadi a donin kala bo nen kadi wala ka talaka ikomi kuma ba teatro na de kaka fo parce que ne dalla ga faye wakati janti minena abe kalokele nyokna bo ngo amin jey ngo sabari aka siramine aka bo manawna moko aka siramine parce que hada madden kana toga mogo bla filiga ngo aminjay ka jatemina munye si francia munye si ibadon muyane si muyane si ne badon ebadon mumbi ka ke amalion na kofea mumbi ka ke malion na mali kono ebadon mali nyamogo be ka bara munke jebe ba kalama aminjay ba kalama donc mumbe tu yere makata mumbe anga façon na folo fie mumbe tu yere mabita faroluka ibe faranga de ambe sika façon du kele chukomi mais ebe ta faroluka donc isaralendo do ka bla en contrôle là
bon ne kon te de euro fo ne a kangar da mo ne e am jey kelente de ne a kangar da mo ne ri wa fe ba voilà e ne a kangar da mo ne e am jey kelente de abe dona problème kono mo folo mu yakan e kangar da yusufu nyamangolo e wonde de mo folo mu yakangar da e aka sabali manona ko ma o hene de ngo foke nama manona ko dabla ngombe bo Espagne ya kata akayati fo France mo folo mu yakangar da e o hene de o kera yusufu nyamangolo o ka boy duga korobale nya kangar do fana komi niya ndabi se numa do rete de pour u ka don ka fo ninde kangar da mo ne tange ni ma me ibena ko ye inyala ise côté quoi ise côté be do problème ngono na furi ato ni ma to na to ni goro kelembache harama de kana to inyebe tiana ki ban tiana ka ta tugu galongo na folo kama bere ka jatemne ambe yoro mi bi na sorgo malien be hera mungono nyamgo ti ka barake waka nga na folo be sunya mun ka akadu ye chugomi u banga na folo kite u ti ka barake ba siraw be chenendo o kol sote dogro te ete miro sima o kol dembe gero ke dogro be gero ke fambe be mangana e nyentol sila fo i rega posi jamana be tanyo kan hein bon ne dorete ne fait vraiment ne be jeunesse soutenir bi ma soutenir chini 100% et ana tremoso sadio mbo soutenir 100% depuis barande afo ngone te CDR là depuis barande afo ne te CDR là mais ne be arasabati ka hakilla faire ne be arasaka hakilla faire depuis bité voilà kuma kana janya aminja ya munke ne a condamné ama bene ma bi ama bene ma sini dabara baya inte seka faso jo ni dalen bi yere la kiyeche ya si che nyogondo de ma wala si che nyogondo ma muso vraiment ama bene kon ma chana vraiment ama bene ma ni reba di beche alla si che nyogondo ma ben amme muyini am jey fe o yere ma che katla ki jotugini ko abe karamogo dogoya abu oluka karamogo dogoya abe ka karamogo juman dogoya ama mogo dogoya ama karamogo si dogoya abe ka karamogo munufo haydara munfleni ni ya ndabi sia haydara ma baske haydara de tatoma anga yorola ne bamuso ni koroke ni ndogonu olu bebe ansardina olu be cotiser jonne be wordulma ngone de be wor blaka ta dulma olu be ka wor mum bo ka cotiser est ce que olu ka wor sorleno do ngone de ba ka blaka ta donc u ba dilim ki amaninde bonine koko olu ka dabla 600 olu bene doga de ko ne kafirte bene doga de ndu dalla ka kuma fuye folo u ya mun fanye ne re de bodo donc ne be nga wor blakata duma olu beta di hadra ma segen juma be hadra la segen ti hadra la fembe babulo anyanto la fembe babulo abeki wasa wala o yere ka bo abeki wasi ngola nimbe mbolo de u ya ninketande ya donata borata e ya fen soro mo i deme ga fen soro bitla ki wosu olu la tuguni bo beere ko jatem nage o koro de ko ay wori dili dabla mate sa mais a ma fa dade la mais hakili khanga barake ko wasilu kunte dore a koro de ay wori dili dabla te ma mais atafika fa dala mais mgo tisra famuya donc vraiment ne be mun fo be ni ga famuya le do mais ne koni ne tenabo et puis
nyaka ngarda nga mo ye ne de be wor bla ka duma parce que segen benela segen de hadara la be ne ka worta kata bla en sardine kesila vraiment amani ne parce que segen benela segen de hadara la donc kana ne ka wor bla ka bla en sardine kono kesi kono bon neti jena ye segen benela parce que ni kongo yane ka famille mine hadara amagota la hanna fora e usara balle hadra ka fuitala o ta dongre hanna fora e o ta la sere o ti tire la sere dongo ni abi famia rama dembe famia leke be baraki ni hakilde e kongo kemne bi kongo kemi ga du balo segen mi nango farabi aka tibla hadra ma ko segen banga du kono hala tite samayre donc vraiment be mu fo lam bakoye mo doya ante ala am mansa mandige mo doya la antena mo doya antena mo neni amona tokomi an yere bodo mais bunye tien an bafo bunye tien an bafo ante sira mo nye ante ka foko be mo fa ante sirigne ya famo donc ka foko ni ne bi bolo be dalu de bi yesu baga e donata on te sirem haram jinya haram den don shite ko jina bi bolo ante siran foy de nye ni bi se koko la i ka ke quoi ante sira foy nye donc ambe mun fo ka kuma surunya amin jay na eche akanya si wakanya si ne ma o akanya si che vraiment mais akana la se muso ma quoi akana la se muso ma parce que haram de ni tire don iti bokolo don i dambe chenna clarila donc oro bi donu faso min ko faso nun na ko depuis badande akangarda ngo ne inen kadi bo nentigia animbe kodon animbe fendo tikele ne be on fon lambawi be ga barake ni hakliye hadra be ka fode aka miriare akana cotiser ka wori dinema mais ataka bo ada kono ka fo parce que na ya bo ada kono sisa dongo ye comme ka ansar din mo do ya atafi ka bo ada kono ka fo ay wor di dabla atafi ko fo mais abi wasu ni kunye munye aya di dabla te sa mo ni mo mun ya famu o bi se ka wori cotiser li dabla wasu lu kunyo de mais mo ma se ka famu. Voilà, donc dogrete ne konte dogrelo ne ka famille ne afuye kana o kana na wori dilen duma kabla o ka kesila ate ben ko ma ate ben ma parce que ni ne ka famille ni ne desranga famille balokoro han haydra mo ko foitala saraw balla o ka foitala ata do yere ko mo be anga village la re voilà donc kuma orete de na ka famille o kana cotiser ni afuye ne ka du hana bina hana fora haydara ya makota la ata donre anga so sanji anga so bebi ata kala ma yere ha afo hanote anga du jiko problème sawon sa tibita fo an sa deni moye sawon sa tibe fuye jiko problème be anga village la a makota la donc avait miri depuis avait familialité depuis ne quoi nasoro ka mago bala sanje lele abi fo ikanga ko do ko ninge voilà kuma kana jenya mbalmo nga téléphone ba fika soso don quoi donc ambe foli dia bela jelema kuma jante mbi ambe mun fo lambaw ye be ga familialité ka foko ambe islamia contrôla ante hadra contrôla hadra mun fleni depuis à 1987 ne ba ga wajilu lame 87 ne ba ga wajilu lame depuis nka dogon abi tien folo kuma ne so nombe o le ga tame 600 tawka voilà parce que kuma folo kuma wa be wajulu ko la do yire fi be kasi nyabe nata nte demseni yere chaba nyabe nata nte demseni yere voilà me sambi dur magan la donc
mun fɔ lamɛnbagaw ye donc bɛɛ ka taa ni hakili ye dɔɔni dɔɔni an bɛ se ka faso bɛ se ka dilan cogo min faso ɲɛmɔgɔw bɛ se ka hakili sɔrɔ baara ka se ka kɛ cogo min dɔgɔtɔrɔw bɛ se ka baara kɛ a ɲɛma dɔgɔtɔrɔ minɛn bɛ se ka sɔrɔ cogo min an ka état bɛ se ka régler cogo min an bɛ se ka baara kɛ n'o condition de mais ɲɔgɔn neni ɲɔgɔn mansa neni bon an ma mɔn n'o ye an ma mɔn ni mansa neni ye voilà bon ka bɔ kuma kɔnɔ ko mɛ jɛnɛ vraiment an ka foli b'a ye an b'a soutenir bi an b'a soutenir sini mun kɛra nin ye ne y'a condamné a ma bɛn ne ma a ma bɛn ne ma a ma bɛn ne ma vraiment mais aw bɛɛ fo n b'aw bila yan ni ala sɔnna siɲɛ wɛrɛ an bɛ bɛn dɔ wɛrɛ kɔnɔ bon donc assalamu alaikum aw k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ